रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आदाब। मैं हूं बिलाल अहमद, host of today's one of the special program about the one of the global issue, that is drug addiction. As you all are aware that in modern era, drug addiction has become a burning issue in the global world. Now it has taken a serious shape, particularly in our Jammu and Kashmir. As on 4th of August, Standing Committee of Social Justice and Empowerment has conveyed a report in the Parliament of India that approximately 13.50 lakh drug users have been seen in our state Jammu and Kashmir, and among them more than 1 lakh are found as the female, or we can say the woman. Today I am with my brilliant students going to discuss about this drug addiction, because have not yet understand what drugs are and what drug addiction is. آج ہم اپنے بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے، اس ڈرگ ایڈکشن کے کیا ایفیکٹس ہے، اور اس ڈرگ ایڈکشن سے ہم اپنی سوسائٹی کو کب کیسے صاف پاک رکھ سکتے ہیں۔ اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے، اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا، تو آنے والا وقت جو ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا، جب ہماری یوتھ جو ایک نیشن بلڈر کے طور پہ کام کرتی ہے، وہی یوتھ ہمارے لیے ہارمفل اور ہمارے لیے ایک زہر بن سکتی ہے۔ تو آج میرے ساتھ ہے مومن شبیر، اسٹوڈنٹ آف کلاس 8th، ابرار احمد بٹ، اسٹوڈنٹ آف کلاس 8th، and on my right side I have Reba Snober, student of class 8th, and Asania Tariq, also the student of class 8th. انہی کے ذریعے اور میں بھی تھوڑا اس میں ایڈ کروں گا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہاں پہ جمع ہونے کا ہی ہے، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام الناس تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ کتنا سیریس ایشو آج ہمارے اس سوسائٹی میں، خاص کر یتھ أسۍ ونان پیروار کشیر مز امہ ڈرگ ایڈکشن زبردست اثرات نمودار گمت، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس ڈرگ ایڈکشن کی لعنت میں پڑے ہوئے ہے۔ ہمیں انہی پروگرامز کے ذریعے اپنے سوسائٹی کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے طالب علموں کو اویئر کرنا ہے، اور اس ڈرگ ایڈکشن سے اس سوسائٹی کو، اس ریجن کو، اس کنٹری کو ہمیں بچانا ہے۔ تو چلو پہلے جانتے ہیں مومن شبیر سے کہ اصل میں یہ ڈرگ ایڈکشن یہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم سر پہلے ہی دیکھیں کہ ڈرگ کیا ہوتا ہے، ڈرگ ایک موڈ اٹیرنگ سبسٹنس ہوتا ہے۔ اس سے ایک انسان جب یہ ڈرگ لیتا ہے تو اس کو ایک مزہ آ جاتا ہے، اور اس کو اپنا جو اس صحت ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ابھی ٹھیک ہوں۔ جب اس ڈرگ کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اب بیمار جیسا ہو گیا ہوں، پھر اس کو یہ سوچتا ہے کہ میں واپس یہی ڈرگ لوں گا، اس سے میری صحت پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ پھر جب یہ ڈرگ لیتا ہے تو یہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جو یہ ڈرگ کے عادی ہوتے ہیں، اگر یہ اپنے جان کے دشمن ہوتے ہیں، اگر جو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جان دی تھی، ایک نعمت تھی، وہ ایک نعمت تھی، یہ اس کے کھیلتے ہیں کہ یہ اسی کو ختم کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اسی ڈرگ سے جو یہ ہمارا نروس سسٹم ہے اس پہ اثر رہتا ہے، اور کچھ ڈرگس ایسے ہیں اس سے ہمیں نیند آتی ہے۔ چلو بہت شکریہ۔ چلو ابرار آپ مجھے بتاؤ، اس ڈرگ ایڈکشن کو سمجھاؤ، لوگ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے۔ آپ بتائیے یہ ڈرگ ایڈکشن اصل میں ہوتا کیا ہے۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, as we are Muslims, if we go through the teachings of our Prophet, peace be upon him, as hadith, if we talk about a hadith, that is kullu muskirin haram. That means that every intoxicant in Islam is forbidden. اگر ہم اس کی تشریح کریں تو وہ ہر ایک نشاور چیز حرام ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے حساب سے دیکھیں تو قرآن میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اس ڈرگ ابیوز کے خلاف بولا گیا ہے۔ جیسے ایک آیت ہے
सूरत निसा की वर्स नंबर 29, उसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान इस ड्रग से मर जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज सुसाइड इन मतलब इस्लाम। तो हम इस तरह हमें पता चलता है कि इस ड्रग के खिलाफ मतलब कुरान कितना ज़्यादा मतलब इसके खिलाफ है सर। और अगर बात करें ये ड्रग असल में होता क्या है, तो ड्रग एक चीज़ होती है, ये हार्मफुल चीज़ होती है। जब एक इंसान इसको इनटेक करता है तो इसके अंदर एक एडिक्शन पैदा होती है। और ये एडिक्शन पैदा क्यों होती है? जब इफ़ वी टॉक अबाउट द सिगरेट में ऐसे बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स भरे होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो अगर आपको पता होगा कि जब हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं तो वो हमारी फुल बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ऐसे ही सिगरेट में बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स मौजूद होते हैं, वो हमारी बॉडी में भी सर्कुलेट करते हैं। और ये इट मोस्टली अफेक्ट्स आवर ब्रेन। इस ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में एक किस्म का एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन रेस्पॉन्सिबल होता है ऑल द जो हैप्पीनेस, जब हम किसी काम को करते हैं हमें उसमें हैप्पीनेस फील होती है, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डोपामिन। एंड जब हम इस ड्रग को भी इनटेक करते हैं तो उस वक्त भी डोपामिन रिलीज़ होता है, और इस तरह ये एक हमारे लिए एडिक्शन बन जाती है। तो ठीक है, तो अबरार ने हमें बताया है कि इन कुरान जो ड्रग है इसको हराम करा दिया गया है। खासकर जब इंसान इस ड्रग एडिक्ट बनता है ड्रग्स का, तो इसकी सेहत पे वो असरात पड़ते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि सुसाइड हम कह सकते हैं। तो सुसाइड चूँकि हमें पता है कि कुरान में इसको हराम करार दिया है। तो मेरे राइट साइड में है रीबा सनोबर, इससे जानते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन क्या होता है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, drugs are the chemical substance that affect metabolism, and those drugs that affect functioning of our nervous system are psychotropic, and the consumption of such drugs are most lethal. These drugs, some drugs are useful and some are harmful. समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ मेडिसिन देता है जैसे कि कॉरेक्स, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्रग। वो ड्रग ही होता है लेकिन वो यूज़फुल होता है हमारे लिए। समटाइम्स क्या होता है कि वी टेक सम ड्रग्स जैसे कि हीरोइन है, अल्कोहल है, वो भी ड्रग्स ही हैं लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल है। वी शुड अवॉइड दिस, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट ड्रग्स। चलो सानिया, आप अपनी सजेशन बताओ, क्या होता है ये ड्रग एडिक्शन क्या होता है? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As we all know that drug addiction is also called substance use disorder, is a disease that affects a person's brain and behavior and leads to an inability to control the use of legal or illegal drug medicine. Substances such as alcohol, marijuana, nicotine also considered drugs. That's all about it. तो कुछ ड्रग्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं लेकिन इंसान को ड्रग एडिक्ट समझना है जब वो किसी ड्रग का एडिक्ट बन जाए, उसका आदी बन जाए। और उनमें से बहुत सारे हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जो फिर उसकी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र होते हैं। तो बताओ मोमिन, मुझे ये जो ड्रग एडिक्शन है इसके असल में क्या काजेज़ है? व्हाट आर द काजेज़ ऑफ द ड्रग एडिक्शन? क्यों इसमें ये सर अगर हम देखें ये ड्रग्स जब जम्मू एंड कश्मीर में तो ज़्यादा बेरोज़गारी है, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो फिर डिप्रेशन में होते हैं कि हमने इतना पढ़ा है लेकिन हमें अब जॉब नहीं मिलती है, तो उससे भी ये ड्रग एडिक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे कि हमारा यहाँ पर सेब होता है, इसका जब इसकी कीमत कम होती है तो बहुत सारे जो जिनको हम ज़मींदार बोलते हैं वो भी ड्रग एडिक्ट्स में इसमें आपका मतलब है कि जब इंसान किसी चीज़ की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जस्ट लाइक वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो गया, या उसको मार्केट वैल्यू की वजह से, या उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको प्राइस कम मिलेगा, या वी कैन से सम सोशल सराउंडिंग्स की वजह से जब इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो अपने मूड को ठीक करने के लिए कुछ ड्रग्स का सहारा लेता है ना? तो अबरार, आप बताओ क्या काजेज़ है ड्रग एडिक्शन की? सर जैसा अभी मोमिन ने कहा, तो द बिगेस्ट काज ऑफ दिस ड्रग एडिक्शन इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट। और मेरे हिसाब से इसकी तरफ जो ड्रग्स की तरफ ज़्यादातर मुलविस होते हैं वो ज़्यादातर टीनेजर्स होते हैं। और ये टीनेजर्स क्यों होते हैं? मुझे लगता है अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो उस पर प्रेशर डालते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग रीज़न दैट द टीनेजर्स आर गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द स्टडीज़, क्योंकि उनका मतलब उनको घर वालों का प्रेशर होता है और वो इस ड्रग को ही कंज्यूम कर लेते हैं, उनसे इनको सेटिस्फेक्शन मिलती है।
तो वी कैन से जो इंसान अपनी सोसाइटी में जिन सराउंडिंग्स को फेस करता है वही सराउंडिंग्स इसका काज बनता है कि इंसान फिर कुछ ऐसे ड्रग्स का सहारा लेता है जैसे कि वो अपनी सोसाइटी में अपने माइंड को पीसफुल रख सके। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि जिन ड्रग्स का मैं सहारा लेता हूँ दिस आर नॉट यूजफुल फॉर मी, है ना। द ड्रग्स आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही फेस इन द सोसाइटी, ड्रग्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फॉर टाइम बिंग ही कैन गेट द पीस ऑफ द माइंड, he can get the satisfaction, but in long run he harms his health, he harms his metabolism of the body, ये है ना। तो आप बता रिबा क्या है इसका असल में काज है? And drug addiction is psychological dependence on these drugs. People get attracted towards these drugs for some causes, for some reason. Some of these are peer pressure, trying to escape reality, for mood alteration, for a curing, calming effect, for depression, poverty, rude behavior, also rude behavior from the society. These are the causes. रूड बिहेवियर, इसका मतलब है कि सोसाइटी में हमें विद लव, अफेक्शन, विद टॉलरेंस, विद पेशेंस हमें सोसाइटी में अपनी सोशल लाइफ गुजारना चाहिए। वी शुड नॉट यूज द रूड बिहेवियर इन द फैमिली, इन द नेबरहुड, इन द विलेज और इन द स्कूल। स्कूल में भी अगर क्लासरूम में टीचर जाता है और वो किसी बच्चे को टारगेट बनाता है, उसके साथ रूड बिहेवियर यूज़ करता है, तो वो बच्चा जो है वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होता है और वो भी फिर ड्रग्स का सहारा लेता है। तो सबसे पहले वी शुड नीड द प्रॉपर एजुकेशन कि कैसे हमें सोसाइटी में अपने बिहेवियर को ठीक करना है। हाउ शुड वी इम्प्रूव द बिहेवियर इन द सोसाइटी सो दैट some people who are the drug addicts because of this cause वो इस ड्रग से अपने आप को दूर कर सकते हैं। तो सानिया आप बताओ ड्रग एडिक्शन के काजेस क्या है? We know that drug addiction is a dependence syndrome and it is a condition where a person feels strong desire to consume it and cannot without them. Such people find it difficult to control it. And commonly used drugs are alcohol, cannabis, GHB, hallucinogens, depressants, benzos, etc. वगैरह। तो अब यहाँ ये बात हम साबित हो गई है, जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि टीन एजर्स से हमारे तालिब इल्म भी टीन एज में से है, तो दे कैन नो बेटर देन अस क्या काजेज़ ये सराउंडिंग इसमें फील करते हैं कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो पूरी सोसाइटी इस ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हो सकती है। तो हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, जो विलेज हेडमैन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे साबित हो गई ये बात कि ड्रग एडिक्शन का जो मेन काज है वो है ऑप्रेशन, या वी कैन से द एक्सप्लॉयटेशन, वी कैन से द रूड बिहेवियर। तो सोसाइटी में हमें हर एक जो टॉप अथॉरिटी है वो अपने सब्जेक्ट्स या जो उसके जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ वो प्यार से, मोहब्बत से, अफेक्शन से उनके साथ पेश आए, ताकि सोसाइटी में एक लव एंड अफेक्शन का माहौल बन जाए और लोग इस ड्रग एडिक्शन से बच जाए। We should live in cooperation, we should live in tolerance, we should keep the patience. अपने एक दूसरे का हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अगर कोई बेटा घर में गलत करता है तो उसको बातों से समझाना चाहिए, न कि उसको हम अप्रेस करें, उसको हम रूड बिहेवियर का शिकार बनाए। अगर टीचर को, स्टूडेंट कोई ऐसा है कि वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है या उसको डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो विद म्यूचुअल टॉक्स वो उसको समझा सकता है, न कि उसको पुनिश करे, न कि उसको वो क्लासरूम में इंसल्ट करे, न कि क्लासरूम में उसको डिग्रेड करे, जो बाद में फिर ड्रग एडिक्शन का शिकार हो सकता है। अच्छा रीबो, आप मुझे बताओ व्हाट अट्रैक्ट्स द ड्रग यूजर्स? कौन इनको अट्रैक्ट करता है? व्हाट अट्रैक्ट्स द ड्रग एडिक्शन? कौन सी चीज़ ड्रग एडिक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? Psychological effects. Psychological effects. Can you tell me?
Addiction, we know addiction is attachment to the psychological effects and psychological effects. For example, the consumption of drugs. We know that when we are depressed, we get emotionally overwhelmed, and emotionally we are control our emotional brain, and our logical brain stops thinking. And in that particular phase, we believe all these thoughts, and we don't know what we are doing. We consume drugs, and in that, we're creating a cycle of shame and continued use. चलो थैंक यू. अब यहाँ पे हमें समझ आ गया. अब मुझे बताओ मोमिन, आप ये जो ड्रग एडिक्शन है क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं सोसाइटी में, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक फैमिली पे, नेबरहुड पे, सोसाइटी में, इस ड्रग एडिक्शन का या इस जो ड्रग एडिक्ट होता है इससे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा सोसाइटी पे? सर देखिए, जो ये ड्रग एडिक्ट तो होता है, इसको हर ये चाहता है कि मैं हर रोज़ ये ड्रग करूं. अगर ये हर रोज़ ड्रग करता है, उसको इसके लिए इकोनॉमिक लेवल भी अच्छी होने चाहिए. अगर इकोनॉमिक लेवल इसकी अच्छी नहीं होती है तो ये अपने, अगर देखेगी तो ये अपनी ज़मीन भी बेच सकता है, ये चोरी भी कर सकता है, या सोसाइटी में ये बहुत सारे काम, किसी को कत्ल भी कर सकता है. मगर इसको उस वक्त ड्रग होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मूड अटेरिंग सब्सटेंस होता है. इसको लगता है कि इसी से मेरा मूड अच्छा होता है, तो ये कुछ भी कर सकता है, सोसाइटी को ख़राब कर सकता है. तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी रिपोर्ट्स है जो हम पढ़ते हैं थ्रू सोशल मीडिया. लगभग 52,000 ड्रग एडिक्ट्स ऐसे हैं जो हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एक्सपेंसिव ड्रग माना जाता है. और जो हीरोइन एडिक्ट होता है उसको एक महीने का खर्चा लगता है 88,000, जबकि उसकी इनकम 8,000 भी नहीं होती है. तो 88,000 अरेंज करना उसको, तो ये घर में अपनी माँ का, अपनी बहन का सोना चोरी कर लेता है, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि कहीं पे इतना सोना चोरी हो गया, कहीं पे इतने पैसे चोरी हो गई, बैंक डकैती हो गई, है ना, कहीं पे किसी को गले से मालाई छीन ली गई, किसी का ये ईयरिंग निकाली गई. असल में ये यही ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, क्योंकि इनको ये ड्रग अरेंज करना है बाय हुक एंड क्रुक. तो एट द टाइम ये चोरी भी कर सकते हैं, ये अपनी माँ को मार सकते हैं, और उससे जो भी पैसा मटेरियल उसको मिलेगा वो बेच के अपने लिए ड्रग्स का इंतज़ाम कर सकते हैं. तो इट इज़ नॉट ए जोक टू अरेंज 88,000 एक्स्ट्रा. एक तो उसको जो एक्सपेंसेस है उससे एक्स्ट्रा उसको 88,000 रुपीज़ जमा करने हैं एक महीने के ड्रग्स को हासिल करने के लिए. तो सोसाइटी में जो ये डकैती वगैरह है, जो चोरी वगैरह के वाक़ात होते हैं, जो मर्डर्स आज हम आया रोज़ सुनते हैं, या कोई सुसाइड, कैन से सुसाइड भी इसका एक काज है. जब किसी ड्रग एडिक्ट को पैसे नहीं मिले, जब इसको ड्रग्स नहीं मिले, तो मजबूर हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, पुल पे चढ़ता है और दरिया में चलाएंगे. क्योंकि हम आज देखते हैं हमारे कश्मीर में बहुत सारे सुसाइड के वाक़ात हो गए, दरियाओं में उन्होंने छलांग लगा के अपनी जान दे दी है. तो मैं ये मानता हूँ कि इसका भी काज रहा होगा यही ड्रग्स, है ना. किसी ने अपनी माँ को मारा, ये फितरतन तो ये गलत है, किसी को माँ मारना ये हम कह सकते हैं कि हम बिलीव नहीं करेंगे. लेकिन जब ड्रग एडिक्ट, जब उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. इसको नहीं दिखता है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बीवी है, कौन भाभी है, कौन बाप है, कौन भाई है. तो ये जज नहीं कर पाता है, तो उसको माँ मारना उसके लिए फिर कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. तो आप अबरार बताओ मुझे, इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू या इन कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर ड्रग्स एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स? जैसे मैंने पहले भी बोला कि हदीस में बताया गया है कि हर एक नशावर चीज़ हराम है. तो एज़ मुस्लिम्स हमें इस बात को मानना चाहिए कि ड्रग कितना ज़्यादा मतलब हराम है, कितना फॉरबिडन है इस्लाम में. तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे मैंने पहले ही बोला. और अगर मैं बात करूं इसके इम्पैक्ट्स की, पॉपुलेशन पे इसके इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं, तो अगर हम इकोनॉमिकली एक्टिव सेक्शन देखें पॉपुलेशन की, अगर वही इस ड्रग की तरफ एडिक्ट हो जाए तो इट विल अफेक्ट द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ऑफ द होल पॉपुलेशन. चलो अब आप सानिया बताओ, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी फ्रॉम दिस ड्रग एडिक्शन? क्योंकि ये एक अहम सवाल है. चलो अब तो है पता हमें कि मोर देन 13 लाख ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं. फर्दर एक्सपेंड ना हो जाए, या जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन में है
ہم ان کو کیسے ان کو واپس لائے ٹریک پہ, یا باقی جو یوتھ ہے ان کو ہم کیسے اس ڈرگ ایڈکشن سے بچائیں گے. تو ثانیہ سے سنتے ہیں کہ اس کی کیا رائے ہے کہ کیسے ہم ڈرگ ایڈکشن کو بچا سکتے ہیں. Our society's push towards punishment makes addiction a moral issue while keeping people from effective treatment. There are some ways to anyone can stop, but there is a problem. The hardest part to recovery is admitting that you have an addiction. So reflect on your addiction, change your environment, accept the past, exercise, and many more. So اچھا ریبا, مجھے بتاؤ, کیا ایک ڈرگ ایڈکٹ کو ہمیں پنش کرنا ہے کہ اس کو پیار سے ہمیں اس کو سمجھانا ہے, اس کو ہم لو اینڈ افیکشن پرووائڈ کرنا ہے؟ پہلے ہمیں اسے پیار سے سمجھانا ہے. تو اگر اس نے نہیں سمجھا تو ہمیں اس کے خلاف ایک اسٹرانگ لا بنانا ہے اگینسٹ ڈرگ یوزر جو بھی ہے. پہلے ہمیں اسے پیار سے سمجھانا. اگر اس نے نہیں مانا تو ہمیں ایک اسٹرانگ لا اگینسٹ اس کے بنانا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اب اس کے لیے ٹف بن چکی ہے, چونکہ اسلام میں بھی ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ فردر وہ چوری نہ کرے. تو ایسے بھی ہمیں اسٹرانگ لاز بنانی ہے, یہ ضروری ہے. جب تک کہ آپ سوسائٹی میں ایک سٹرن ایکشن نہیں لوگے کسی بھی ہارمفل ایکٹ کے خلاف, تب تک وہ ایکٹ جو ہے وہ نہیں رکے گا. تو بہت سارے ایکٹ سب تب روک سکتے ہیں جب اس کے لیے ہمارے پاس سٹرن لاز ہوں گے, جو سٹرن پنشمنٹ ہوگی. نو ڈاؤٹ کہ مورالٹی بھی اس کی ایک کاز ہے, لیکن مورالٹی سے اگر لوگ نہیں سمجھیں گے تو آئی آلسو تھنک دیٹ وی کین یوز دا سٹرن لا. سٹرن ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دا ڈرگ ڈیلرس, ڈرگ اسمگلرس اینڈ ڈرگ ایڈکٹس جو ہے ان کے خلاف ہمیں جو کمر ہے کسنی چاہیے اور ان کے خلاف ہمیں سٹرن ایکشن لینی چاہیے. پھر بھی کچھ اور جانتے ہیں مومن شبیر سے, وہ بھی اپنی رائے دے کہ کیسے ہم اس ڈرگ ایڈکشن کو روک سکتے سوسائٹی میں. سر میرے حساب سے یہ جو اسٹرکٹ لاز ہے یہ ان کے لیے نہیں ہونے چاہیے. ان کو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اگر جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو ان کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اگر ایسے ان کو کاؤنسلنگ کریں گے سارے جو یہ ڈرگ ایڈکٹ. ڈیلرز کو آپ کیا کاؤنسل کرو گے؟ ڈیلر جو ہے نا, ڈرگ ڈیلر, ڈرگ اسمگلرز, وہ تو آیا روز ان کا جو تعداد ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. میرے حساب سے سر ان کو تو ایسے ہی جیسے کہ یہاں پر جو پولیس کام کرتے ہیں ان کو لیتی ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رکھتے ہیں, پھر وہ اس سے زیادہ کام کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں پولیس پھر سے چھوڑیں گی تو پھر سے وہ کام کرتے ہیں. لیکن جو یہ ڈرگ ایڈکٹس میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ ہی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایک کو ہم کاؤنسلنگ کریں گے وہ یہ ڈرگ چھوڑ سکتا ہے سر, کیونکہ اس کو ہم جب اس کو پتہ چلے گی کہ یہ ڈرگ ہمارے جسم میں کیا کرتا ہے. لیکن جب اس کو جے لیا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو پھر سے ڈپریشن ہوتا ہے, تو پھر سے ڈرگ میں مبتلا ہوتا ہے. چلو اب آخر پہ ابراز سے میں جاننا چاہتا ہوں, یہ اویئرنیس پروگرام کتنا ضروری ہے اس ڈرگ ایڈکشن کو روکنے کے لیے؟ اویئرنیس پروگرام سر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں اس کے بارے میں کہ اس کے کیا ایل ایفیکٹس ہیں. جیسے اگر میں اپنی لیول کی بات کروں, اگر میرے فرینڈ سرکل میں ایسا کوئی لڑکا ہے جو اس ڈرگس میں انوالوڈ ہے, تو میں اس سے اپنی لیول پہ بات کروں گا, اس کو سمجھاؤں گا کہ اس کے بیڈ افیکٹس کیا ہے. اور اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو مطلب اپنے کنٹرول میں لے اور اس کو اچھے سے سمجھائے کہ یہ کیا ہے اور اس کی اویئرنیس پھیلائے. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جو یہ مطلب ڈیلرس جو سگریٹ بیچتے ہیں سر, اگر یہ اوائڈ کرتے سر, اگر ہمارے بڑے کا ایلڈرس ہے وہ جب سگریٹ پئیں گے تو ہم بچوں پہ کیا اثر پڑے گا. تو انہیں اوائڈ کرنا پڑے گا. یہ جب ہم بڑوں سے سیکھتے, جب بڑے ہی ایسا کریں گے تو چھوٹوں پہ کیسے. چلو تھینک یو آل مائی گیسٹس. کیونکہ یہاں پہ ایک خاص بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا, اویئرنیس از مسٹ, بیکاز آور سوسائٹی یہ ایک بیکورڈ سوسائٹی ہے. ابھی ہمارے یہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ڈرگ ایڈکشن وغیرہ کیا ہے. تو وی شوڈ یوز دا اویئرنیس پروگرامز کو ہمیں آرگنائز کرنا چاہیے. انشاءاللہ our institute with my
young students are going to start a movement against this drug addiction. اس کے لیے ہم اویئرنیس پروگرام چلائیں گے اور اس کے لیے ہم گھر گھر جائیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے, اس کے کتنے ہارمفل ایفیکٹس ہے اور کیسے ہم اس ڈرگ ایڈکشن سے اپنی سوسائٹی کو بچا سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, گاڈ بلیس یو, say no to drugs, say no to drugs. Thank you.